नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी नाउन प्लस प्रिपोजिसनको बारेमा पढ्दैछौँ है। अब नाउनसँग कुन कुन प्रिपोजिसन आउँछ र त्यसको मिनिङ थोरै हेरेर अनि एक्जाम्पल गर्छौँ। यसमा चाहिँ हामी धेरै एक्जाम्पल नै गर्छौँ है। ओके, सुरु गरौँ। ओके, फर्स्टमा नाउन प्लस फरको गरौँ। नाउन प्लस फर। अब एक्जाम्पलमा अ डिमान्ड फर अथवा अ निड फर। ठिक छ, यसको बारेमा अब एक्जाम्पलदेखि हेरौँ। द company went out of business. The company went out of business. There was no demand for its product anymore. There was no demand for its product anymore. There was no demand for its product anymore. There was no demand for. यस्तै गरी अर्को एक्जाम्पल छ। There is no excuse for behavior like that. There is no excuse for behavior like that. ठिक छ। There is no need for apologies अथवा there is no need for it. There is no excuse for behavior like that. There is no need for it भनेको there is no need for the excuse भनेर भनेको छ। There is no need for the excuse. हामीले a demand for र no need for को कुरा गर्यो। अब फरमै a reason for को कुरा हेरौँ। A reason for. Okay, a reason for मा है। The train was late but nobody knew. अब रिजन के थियो कसैलाई नि थाहा छैन त्यो डिलेको। Nobody knew the reason for the delay. यसमा nobody knew the reason of the delay हुँदैन, for the delay. The train was late but nobody knew the reason for the delay है। अब यसपछि आउँ अफकोमा आउँदाखेरि नाउन प्लस अफ को कुरा गर्दाखेरि अ कज अफ। पहिला अ कज अफ को हेरौँ। अ कज अफमा द कज अफ द एक्सप्लोजन इज अननोन. The cause of the explosion is unknown. The cause of the explosion is unknown. यस्तै गरी a cause of पछि a picture of, a photo of, यस्तै गरी अथवा a photograph of, a map of, a plan of है, a drawing of, यस्तै हामी गर्न सक्छौँ अफसँग। अब एक्जाम्पलमा Rachel showed me some pictures of her family. ठिक छ, नाउन प्लस अफ, pictures of her family. Similarly, I had a map of the town. So I was able to find my way around. Mati, Rachel showed me some pictures of her family. I had a
map of the town, so I was able to find my way around. अब similarly of कै कुरा गर्दाखेरि अब an advantage of अथवा a disadvantage of example हेरौँ. the advantage of living alone. अब एक्लै बस्नुको एडभान्टेज के हो त भन्नुस् त. the advantage of living alone is आफूलाई जे मन लाग्यो गर्न सकिन्छ. is that you can do what you like अथवा whatever you like. the advantage of living alone is that you can do what you like. अब यसमा आउँछ बटको कुरा, यहाँनिर कन्ट्राडिक्सन आउँछ. यहाँनिर अब देयर इज एन एडभान्टेज इन डुइङ समथिङ अथवा देयर इज एन एडभान्टेज टु डुइङ समथिङ पनि हुन्छ है. मैले लेखेँ त्यही कुरा. देयर इज एन एडभान्टेज इन डुइङ समथिङ अथवा टु डुइङ समथिङ पनि लेख्न सकिन्छ. जस्तै एक्जाम्पलमा अब माथिकै एक्जाम्पलबाट हेर्दाखेरि there are many advantages in living alone. Similarly अब टु को लागि there are many advantages to living alone दुवै मिल्छ है. यहाँनिर चाहिँ एडभान्टेज अफ अथवा एडभान्टेज इन एडभान्टेज टु दुवै प्रयोग गर्न सकिन्छ. अब कुरा गरौँ नाउन प्लस इनको. के त नाउन प्लस इनमा एन इन्क्रिज इन अथवा अ डिक्रिज इन, a rise in, a fall in हामीले यसरी गर्न सक्छौँ प्राइसको कुरामा र अरूको कुरामा पनि. जस्तै एक्जाम्पल there has been an increase in the number of road accidents recently. ठिक छ. an increase in there has been an increase in the number of road accidents recently. Similarly अर्को कुरा छ last year was a bad one for the company. Last year was a bad one for the company. There was a big fall in sales. There was a big fall in sales. ठिक छ. बिग फल इन सेल्स. अब यसपछि को कुरा छ नाउन प्लस टू को. के त नाउन प्लस टू. जस्तै ड्यामेज प्लस टू, ड्यामेज र टूको कुरा गरौँ. त्यसपछि अरू कुरा गरौँ न. इन्भिटेसनको सोल्युसन एटिट्युड यस्तै अरू. ओके ड्यामेज टूको the accident was my fault. So I had to pay for the damage to the other car. हेरौँ त. the accident was my fault. accident मेरो गल्ती थियो. त्यही भएर I had to pay the damage to the other car. So I had to pay for the damage to the other car.
यसपछि आउँछ इन्भिटेसनको कुरा इन्भिटेसनमा एन इन्भिटेसन टु अब इन्भिटेसन केमा होला त पार्टीमा होला वेडिङमा होला मिटिङमा होला एनिथिङ है मैले एक्जाम्पलबाटै सुरु गरेँ डिड यु गेट an invitation to the wedding भनेको छ ठीक छ did you get an invitation to the wedding अब यस्तै गरी a solution to भनेको a solution to a problem यस्तै गरी a key to a door an answer to a question, a reply to a letter, a reaction to something हो यस्तोमा पनि हामीले to को प्रयोग गर्छौं एक्जाम्पल पहिला सोलुसन को हेरौं I hope we find a solution to the problem I hope we find the solution to the problem यसमा I hope we find a solution of the problem हामी लेख्छौं यस्तै गरी अर्को छ I was surprised at her reaction to my suggestion हेर्नुस् त I hope we find a solution to the problem ल कता गयो आइसक्यो चिन्ता नगर्नुस् एकैछिन आउँछ क्र्यास भयो पनि I hope we find a solution to the problem I was surprised at her reaction to my suggestion यसपछि आउँछ एटिट्युड को कुरा है an attitude to पनि मिल्छ र अर्को an attitude towards पनि मिल्छ an attitude towards पनि मिल्छ जस्तै एक्जाम्पलमा his attitude to his job is very negative his attitude to his job is very negative अथवा his attitude towards his job is very negative हामीले दुवै प्रयोग गर्न सक्छौं attitude to र attitude towards अब आउँछ हामी अन्तिममा noun plus with अथवा between को कुरा गरौँ ठीक छ a relationship with अब with भन्ने बित्तिकै रिलेशनशिप कै कुरा गरौँ अथवा a relationship between है ओके मैले यहाँ लेखेँ a relationship with अथवा a connection with अथवा contact with है हामीले यहाँ with को प्रयोग गर्छौं एक्जाम्पल Do you have a good relationship with your parents? Do you have a good relationship with your parents? भनेको छ ठीक छ यहाँ Do you have a good relationship with है with को प्रयोग भयो यस्तै गरी अर्को छ कनेक्सन को हेरौँ The police want to question a man in connection with the robbery The police want to question a man in connection with the robbery यसपछि आउँ between को कुरा a relationship between हुन्छ नि है a relationship between त्यस्तै गरी a connection between
त्यसै गरी कन्ट्याक्ट बिट्विन र एकदमै इम्पोर्टेन्ट अ डिफरेन्स बिट्विन है। हामीले डिफरेन्स बिट्विन त धेरै नै गरिसक्यौँ, डिफरेन्स बिट्विन है। ठिक छ, यो चाहिँ दुईटा अथवा दुईभन्दा धेरै पिपुलको लागि प्रयोग गरिन्छ बिट्विन भनेको है। ओके, अब हेरौँ एक्जाम्पल। द पुलिस believe that there is no connection, the मेट्न लागो मेटिँदैन, there is no connection between the two crimes. The police believes that there is no connection between the two crimes. यस्तै गरी there are some differences between British and American English. ठिक छ, दुईटासँग हामीले डिफरेन्स बिट्विन भनेर कम्पेरिजन गरेका छौँ है। देयर आर सम डिफरेन्सेस बिट्विन ब्रिटिस एन्ड अमेरिकन इङ्ग्लिस। अब यसको एक्सर्साइज गर्दा अब जान्नुपर्ने कुरा केसँग के आउँछ भने चाहिँ सर र तपाईँले चाहिँ अलिकति दिमागमा राख्नु पर्यो। अब यो बिट्विन केसँग आउँछ एकदमै सजिलो छ, अ रिलेसनसिप, अ कनेक्सन, कन्ट्याक्ट, यस्तै। त्यस्तै गरी अब माथि हेर्नु पर्यो, एटिट्युडसँग टु आउँछ, टु आर्स आउँछ, अ सोल्युसन टु, अ की टु, एन आन्सर टु, अ रिप्लाई टु, अ रियाक्सन टु हो। यस्तै गरेर थोरै गरेर तपाईँले चाहिँ यो कुरा सम्झिनु पर्यो है। र यो सम्झेपछि चाहिँ हामीलाई यसको एक्सर्साइज गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। र अब त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु र यसको एक्सर्साइज पनि हेर्नुहोला भन्ने अनुरोध गर्दछु। ओके, त्यति भन्दै thank you so much for watching. Until next time, goodbye. Keep learning. Jai Chandra Surya. See you on next video. Peace.